अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। जो ख्वाब मैंने देखा था वो ख्वाब मेरा पूरा हो गया है। वो सिर्फ़ ख्वाब आप लोगों की वजह से पूरा हुआ है। आप लोगों ने सपोर्ट की और मंज़िल दूर नहीं, बहुत बहुत नज़दीक है। इतना बड़ा ख्वाब मैंने देखा था, इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह कदम कदम बस नज़दीक नज़दीक होती जा रही हूँ मंज़िल के। मेरा ख्वाब पूरा हो गया। ये सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, ये सिर्फ मेरा कमाल नहीं, ये आप सबकी सपोर्ट की वजह है, आप सबकी दुआओं की। मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब ने मेरा ख्वाब बिल्कुल पूरा किया है। इतनी जल्दी मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, बरसों पुराना, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बार बार शुक्रिया कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग जुड़े रहे तो मंजिल दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कदम ब कदम नज़दीक होती जा रही हूँ। आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, क्योंकि मैं हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल का विज़िट करके मेरी वीडियोस को अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहें चैनल के साथ और मेरी वीडियोस देखते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मंजिल के करीब हैं, जब बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपको। और इंशाल्लाह आज मैंने 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने की वीडियो अपलोड की है और बहुत जल्द मैं अपनी कामयाबी की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, बहुत जल्दी। ये जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देख के अच्छे अच्छे, क्योंकि बहुत जल्दी आपको भी इस बात पे फ़ख्र होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी फ़ख्र होगा, आप भी फ़ख्र से कह सकेंगे हाँ जी, बहुत जल्दी कामयाब होने जा रही हूँ ना, तो फिर उसके बाद आपको काम देख के बिल्कुल फ़ख्र होगा। आप भी सबको फ़ख्र से कह सकेंगे मेरा चैनल देख कर के हाँ जी, हम तो शुरू से इसके सपोर्टर हैं, शुरू से हम इसके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमने ही इसे कामयाब किया है। इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद मैं आप सबकी सपोर्ट करूंगी। अब भी सपोर्ट दिल की गहराइयों से कर रही हूँ, दिन रात हाजिर हूँ सबकी सपोर्ट के लिए और आइंदा भी सबकी सपोर्ट इंशाल्लाह दिन रात करके सपोर्ट करती रहूँगी। इंशाल्लाह आपको भी कामयाब करूँगी, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा आप लोगों की भी फ़िक्र है। इंशाल्लाह मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ, जिसकी भी सपोर्ट करती हूँ। और जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ें और मेरे चैनल का विज़िट करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सबकी सपोर्ट करूँगी। दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी सपोर्ट करते हैं, और मैं उनकी सपोर्ट भी कर रही हूँ, करती रहूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप लोग हैं जो मेरा सपना पूरा कर रहे हैं, मेरा ख्वाब पूरा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मंजिल के करीब पहुँच गई हूँ। आगे भी इसी तरह मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि आपकी ये अच्छे अच्छे कमेंट मेरी हौसला अफजाई और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुश करते। इसी हौसला अफजाई की वजह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, आप लोग देखते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे ये देखकर और ज़्यादा दिल को तसल्ली होती है, दिमाग को तसल्ली होती है, खुशी मिलती है, और मैं इससे ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। इसी तरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि मैं मंजिल के करीब हूँ। आप लोगों ने मंजिल तक मुझे पहुँचाना है, यहाँ तक भी आप लोगों का ही हाथ है मुझे पहुँचाने में। आगे भी इंशाल्लाह आप मेरी सपोर्ट इसी तरह करते रहेंगे और करते भी हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे आगे जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सपोर्ट भी कर रही हूँ, मैं आप सबको नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने मुझे कामयाब किया है। आज सिर्फ कामयाबी की और अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक सब्सक्राइब की बातें हो रही हैं, इसलिए कि मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग मेरा ख्वाब पूरा कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है।
پھر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور کہیں گے ہاں مشکل تو تھا لیکن اس نے کر دکھایا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے موبائل اٹھایا، اس کے بعد میں نے اپنا چینل کھولا۔ چینل کھولتے ہی ہر انسان جو بھی یوٹیوب کا چینل جس نے بھی بنایا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہی ضرور دیکھتے ہیں کہ میرے چینل کے ساتھ رات کو کسی نے کمنٹ کیے، کتنا مجھے لائک کیا، کتنے مجھے سبسکرائب کیے۔ اسی لیے میں نے بھی صبح اٹھتے ہی موبائل اٹھا کر اپنا چینل کھولا تو میں نے دیکھا اسٹوڈیو کھولتے ہی مجھے اتنی زیادہ خوشی ملی، اتنا زیادہ میں خوش ہوئی، میرے 2000 سبسکرائبر پورے ہو گئے اور مجھے بہت زیادہ صبح سے میں خوش ہوں، اتنے زیادہ کہ میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ اہم بات ایک اور ہے کہ اب مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، کیونکہ منزل دور نہیں ہے، بالکل نزدیک ہوں۔ آپ اسی طرح بہت زیادہ میری سپورٹ کریں، فل ویڈیو واچ کریں اور اچھے کمنٹ کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ میں بھی آپ کو سپورٹ کروں گی، بالکل سپورٹ کروں گی۔ آپ لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو بالکل بھی نہیں بول سکتی۔ اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے، کیونکہ میں خوشی ہونے کے بعد میرے دل میں پہلے بھی یہی دعا تھی اور پھر میں نے تو نفل پڑھنے کے بعد میں نے دعا کی کہ یا اللہ، جنہوں نے مجھے سپورٹ کی، یہاں تک مجھے پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے پیارے دین کے صدقے ان کو بھی جلدی جلدی کامیاب کرے اور ان کو بھی بہت جلدی منزل کے قریب پہنچائے، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے خوشی ملی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی خوشی لائے اور بہت جلدی آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب اس سے ہٹ کر کچھ اور بات ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی لائف سٹائل بائی عروج 78 کو کھولیں اور میری ویڈیو کو چلا کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے کہ کسی اپنے کے ساتھ ہی وقت گزار رہے ہیں۔ میں اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لا رہی ہوں اور آپ نے اچھے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے فل کوشش کروں گی کہ آپ جیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میں ویسی ہی ویڈیو بناؤں۔ میں اپنی طرف سے فل کوشش کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی، اور آپ نے کمنٹ کرنی ہے، میری حوصلہ افزائی کرتے رہنا ہے، کیونکہ میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، میرے 2000 سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اب میری حوصلہ افزائی ہو گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بہتر ویڈیو میں لا رہی ہوں آپ سب کے سامنے۔ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ یہ ویڈیوز کہاں سے لائی ہے، کیسی لائی ہے۔ پوری یوٹیوب پر وائرل ہوں گی وہ ویڈیوز جو اب میں لانے جا رہی ہوں، کیونکہ بالکل مجھے تسلی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اب میں دل سے بالکل، پہلے تو دل تھوڑا سا تھا ابھی پتہ نہیں سپنا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اب بس بہت زیادہ خوشی ہے اور منزل بس نزدیک ہے، اس لیے میں ویڈیوز اپنے سے پوری کوشش کروں گی، سیر و تفریح کی، کھیتوں کی اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں اور فیملی سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی۔ جو بھی بات ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ نے کمنٹ کرتے رہنا کہ آپ لوگ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی۔ اب مسکرا کے اچھے سے موڈ میں اچھا سا کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کریں۔